ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اہم اجلاس میں نئے مالی سال 2020 اور 21 کے لیے بجٹ تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں نئے مالی سال 2020 اور 21 کی بجٹ تجاویز کی منظوری دی جائے گی۔ پنجاب کے آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ کا حجم 22 خرب 40 ارب ہوگا۔ پنجاب میں صوبائی ٹیکسوں کی شرح پہلے سے کم کرنے کی تجویز دی گئی۔ وفاق کی طرح پنجاب حکومت تنخواہوں پینشن میں کوئی اضافہ نہیں کر رہی۔ اخراجات جاریہ کی مد میں پرائمری ہیلتھ کے لیے 121 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز، اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے لیے 128 ارب، اسکول ایجوکیشن کے لیے 319 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز، پرائمری اسپیشلائزڈ اسکول ایجوکیشن کے بجٹ میں 46 ارب روپے اضافے کی تجویز۔ صوبائی بجٹ کے حوالے سے آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس میں نئے مالی سال 2020-21 کے لیے بجٹ تجاویز پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں نئے مالی سال 2020-21 کی بجٹ تجاویز کی منظوری دی جائے گی۔ پنجاب کے آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ کا حجم 22 خرب 40 ارب روپے ہوگا۔ پنجاب میں صوبائی ٹیکسز کی شرح پہلے سے کم کرنے کی تجویز دی گئی۔ وفاق کی طرح پنجاب حکومت تنخواہوں اور پینشن میں کوئی اضافہ نہیں کر رہی۔ اخراجات جاریہ کی مد میں پرائمری ہیلتھ کے لیے 121 ارب مختص کرنے کی تجویز دی گئی، اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے لیے 128 ارب، اسکول ایجوکیشن کے لیے 319 ارب مختص کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب کا 2020-21 کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ کرونا اثرات کم کرنے کے لیے 23 شعبوں کو ٹیکس ریلیف ملے گا۔ بجٹ 2020-21 میں 13 شعبوں کو براہ راست ٹیکس ریلیف ملے گا۔ 10 شعبے از خود ٹیکس نیٹ میں آنے پر ریلیف سے فائدہ اٹھائیں گے۔ خدمات پر سیلز ٹیکس میں ریکارڈ کمی کی تجویز۔ بجٹ میں پراپرٹی ٹیکس 2 ایک ساتھ میں لینے کی بھی تجویز۔ ڈاکٹرز کی خدمات، اسپتال بیڈ روم چارجز پر عائد 16% ٹیکس۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جو ہیں وہ جانتے ہیں اپنے نمائندہ سے۔ جی بتائیے گا، بجٹ تجاویز دی جا رہی ہیں تو کب تک امید ہے کہ بجٹ آ جائے گا اور کتنی فیصد جو تجاویز ہیں اس پہ عمل کر لیا جائے گا؟ بالکل، پنجاب کا جو مالی سال کا مجموعی بجٹ ہے اس کا حجم 2240 ارب بتایا جا رہا ہے۔ پرچاتی منصوبات کی مد میں 333 ارب کا پرچاتی بجٹ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اس میں نئے مالی سال میں بھی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے وفاق کی طرف سے تجویز نہیں ہے، کوئی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں جو پنجاب کی طرف سے بتایا جا رہا ہے تو یہ حقیقت ہے علی رام مزید بھی آپ سے جانیں گے۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ صوبائی حکومت پنجاب آج اپنا بجٹ 2020-21 کے مالی سال کے لیے پیش کرے گی اور اہم تجاویز زیر غور ہیں۔ عوام کو ریلیف کے حوالے سے عوام بھی حکومت سے، صوبائی حکومت سے پر امید ہے۔ ان کو امید ہے کہ آج عوام کو ریلیف ملیں گے، ٹیکسز میں کٹوتی ہوگی، ٹیکسز میں چھوٹ ملے گی اور ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ خاص طور پر آج بہت سارے ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جنہوں نے امیدیں وابستہ کی ہیں صوبائی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی کہ ان کو آج ریلیف ملے گا اور غریب دوست بجٹ جسے کہا جاتا ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ اور اگر آپ کو ساتھ یہ بھی اپڈیٹ کرے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں، جو حاضر سروس ہیں یا ریٹائرڈ ملازمین ہیں، حاضر سروس کی تنخواہ اور جو ریٹائرڈ ہیں ان کی پینشن میں اضافے کی بھی ابھی تک کوئی امکان، جس طرح وفاقی حکومت نے حاضر سروس ملازمین کی، جو سرکاری ملازمین ہیں، ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا، یہاں بھی یہی ابھی تک ذرائع کے مطابق امکان ہے کہ یہاں بھی کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کرونا اثرات کم کرنے کے لیے 23 شعبوں کو ٹیکس ریلیف ملے گا۔ بجٹ 2020-21 میں 13 شعبوں کو براہ راست ٹیکس ریلیف ملے گا۔ 10 شعبے از خود ٹیکس نیٹ میں آنے پر ریلیف سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ خدمات پہ سیلز ٹیکس میں ریکارڈ کمی کی تجویز۔ بجٹ میں پراپرٹی ٹیکس 2 ایک ساتھ میں لینے کی تجویز دی گئی۔ ڈاکٹرز کی خدمات، اسپتال کے بیڈ روم چارجز پہ عائد 16% ٹیکس، اس کے علاوہ ہیلتھ انشورنس پہ عائد 16% ٹیکس کو ختم کرنے کی تجویز اور 20 کمروں کے ہوٹلز، گیسٹ ہاؤسز پہ ٹیکس 16 سے کم ہو کر 5% اور میرج ہالز، تقریبات کے لان، پنڈال پر بھی 5%، جبکہ ہیلتھ کیئر، جم، فٹنس سینٹر، پراپرٹی ڈیلر، رینٹ کار سروسز پہ 5% ٹیکس کی تجویز۔ اس کے علاوہ کیبل آپریٹر، آٹو موبائل ڈیلرز، اپارٹمنٹ مینجمنٹ سے بھی 5% ٹیکس کی تجویز اور پراپرٹی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پر بھی ٹیکس 5% اور ٹیکس نیٹ میں آنے والے سکن اور لیزر کلینک
क्लिनिक्स पे 5%, एजुकेशन, फ्रेंचाइज, IT सेक्टर पर भी 5% और रेस्टोरेंट्स, ब्यूटी पार्लर्स और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से अदायगी पर भी 5% टैक्स की तजवीज़ दी गई है। आपको बताएं कि पंजाब का साल 2020 और 21 का बजट आज पेश किया जाएगा और इसी हवाले से कोरोना असरात कम करने के लिए 23 शोबों को टैक्स रिलीफ भी मिलेगा। जी बिल्कुल, आपको बताया कि बजट 2020-21 के माली साल में 13 शोबों को बराह रास्त टैक्स रिलीफ मिलेगा। 10 शोबे अज़कुर टैक्स नेट में आने पर रिलीफ से फायदा उठाएंगे। खिदमात पर सेल्स टैक्स में रिकॉर्ड कमी की तजवीज़। बजट में प्रॉपर्टी टैक्सेस 2 एक साथ में लेने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। डॉक्टर्स की खिदमात, अस्पताल बेडरूम चार्जेस पर आयद 16% टैक्स खत्म हो गया। बजट में हेल्थ इंश्योरेंस पर आयद 16% टैक्स खत्म। 20 कमरों के अगर होटल्स की बात की जाए तो गेस्ट हाउसेज पर टैक्स 16 से कम होकर सिर्फ 5% करने की तजवीज़। मैरिज हॉल की अगर बात की जाए, तकरीबात के लॉन, पिंडाल पर भी 5% टैक्स की तजवीज़। हेल्थ केयर, जिम, फिटनेस सेंटर, प्रॉपर्टी डीलर, रेंट ए कार सर्विसेज पर 5% टैक्स की तजवीज़। केबल ऑपरेटर्स, ऑटोमोबाइल डीलर्स, अपार्टमेंट मैनेजमेंट से भी 5% टैक्स की तजवीज़। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पर भी टैक्स 5% करने की तजवीज़। अगर टैक्स नेट की बात की जाए तो टैक्स नेट में आने वाले स्किन और लेजर क्लिनिक्स पर 5% टैक्स की तजवीज़ ज़ेर गौर। एजुकेशन फ्रेंचाइज की बात की जाए, साथ IT सेक्टर पर भी टैक्स 5% आयद करने की तजवीज़। रेस्टोरेंट्स, ब्यूटी पार्लर्स पर क्रेडिट कार्ड से अदायगी पर 5% टैक्स की तजवीज़। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सूबाई बजट से झंग के शहरियों को उम्मीदें वाबस्ता हैं। शहरियों और ताजरों का कहना है कि माशी मुश्किलात का शिकार हैं। अवाम दुश्मन बजट आया तो हालात बुरे हो जाएंगे। शहरियों ने झंग में तरक्याती कामों के लिए बजट मुख्तस करने का मुतालबा भी किया। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि अवाम की जानिब से भी उम्मीदें वाबस्ता हैं। सूबाई बजट से झंग के शहरियों को उम्मीदें वाबस्ता हैं। शहरियों और ताजरों ने कहा कि माशी मुश्किलात का शिकार है। अवाम दुश्मन बजट आया तो हालात बुरे हो जाएंगे। शहरियों ने झंग में तरक्याती कामों के लिए बजट मुख्तस करने का मुतालबा किया। मुबशर सनक भी अपडेट करेंगे। आज बिल्कुल सूबाई बजट आज पेश किया जाएगा और इस हवाले से जो झंग में शहरी हैं उनका कहना है कि उन्हें इस बजट से खासी तवक्कुआत हैं, लेकिन देखना ये है कि जो हुकूमत है वो किस हद तक इन तवक्कुआत पर पूरा उतरती है। ताजर बरादरी खासी परेशान है। उनका कहना है कि पहले ही कारोबार ठप होकर रह गए हैं। अगर आज भी सूबाई बजट में ताजर बरादरी के लिए कुछ मुख्तस ना किया गया तो उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं तो बात भी करते हैं, जानते हैं। सर आप बताएंगे कि आज बजट पेश जो है वो किया जा रहा है, क्या समझते हैं कि आपको उम्मीद है? उम्मीदें तो हैं जी, करना चाहिए। हालात आपके सामने हैं, लोग बहुत परेशान हैं, बहुत मसाइल हैं लोगों के और हमारे हालत शहर की हालत भी जो है वो आपके सामने है। तो दुआ भी करते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि हुकूमत जो है इसको जो है दिलचस्पी से और हमदर्दी से जो है हमारे मसाइल को जो है वो हल करने के वाले से जो है वो यकीनन पॉलिसी मेकिंग का काम करेगी। क्या समझते हैं कि इस बजट में कोई आवाम को रिलीफ मिलेगा, कोई नज़र आ रहा है आपको? मैंने पहले भी अर्ज़ किया ना जी कि भाई उम्मीद भी है, ख्वाहिश भी है, दुआ भी है कि अल्लाह करे ऐसा हो और होना चाहिए। बाकी ये तो डिपेंड करता है हुकूमत पे कि हुकूमत उसको जो है वो किस तरह से देखती है। कारोबारी हालात कैसे हैं? कारोबारी अफराद क्या चाह रहे हैं? ज़ाहिर है कारोबारी हालात, लोगों की जो है उनको रोज़गार होगा, लोगों के पास पैसे वैसे होंगे तभी जो है कारोबार की रेटबल होती है ना। ज़राए जो हैं आने जाने की जो हैं ज़राए वो अच्छे हों, लोगों की मूवमेंट आसानी से हो, लोगों को रोज़गार हो, तभी कारोबार जो है फलता फूलता है। तो ये तो हुकूमत पॉलिसी बनाए, इस हवाले से लोगों को जो है फैसिलिटेट करे, उससे जो है कारोबारी हालात भी उससे जो है वो बेहतर होते हैं। जो शहरी हैं उन्हें उम्मीद है कि ये बजट जो है वो उनके लिए बेहतर होगा। उनका कहना है कि हुकूमत जो है पॉलिसी मेकिंग भी करती है, इस दफ़ा ख़ास तौर पर जो पॉलिसी मेकिंग की जाए। इस हवाले से कुछ और शहरी मौजूद उनसे भी बात करते हैं। आप बताइएगा कि आप क्या कहना चाहेंगे आज के बजट के हवाले से? बजट के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो है मुल्क में बहुत ज़्यादा माशी मुश्किलात की शिकार है आवाम, और जिसमें कि चीनी के बहरान है, पेट्रोल का बहरान है, हर तरह के रोज़ाना के माशी मुश्किलात के शिकार है आवाम। और इस मुश्किल की घड़ी में वो कैसे जो है ना हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पे कोई ऐसे रिलीफ दिया जाए ताकि आम आदमी की मुश्किलात में आसानी पैदा हो, उसकी मुश्किलात को कम से कम किया जाए। बजट में हम हुकूमत मतलब सूबाई हुकूमत से ये उम्मीद रखते हैं कि वो आवाम के बेहतर जो है ना मामलात के लिए उसको अच्छे से अच्छा रिलीफ दे। किस तबके में चाह रहे हैं कि मैक्सिमम जो है वो जो हुकूमत है वो इन्वेस्टमेंट करे?
زیادہ تر معاملہ دیکھا جائے تو اس وقت جو کنڈیشن ہے وہ ہے کہ جو چھوٹا طبقہ ہے جو معاشی طور پہ اس وقت پس چکا ہے کہ اس کے بارے میں صوبائی حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پہ ریلیف دے پنجاب حکومت. اور جیسے کہ شادی حال سے وابستہ لوگ ہیں اور مزدور طبقہ ہے, ان کو فوری طور پہ ریلیف دیا جائے اور جو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے فوری طور پہ لائحہ عمل تائید کیا جائے. ہے وہ خاصی مشکلات کا شکار ہیں. کاروباری افراد کا کہنا ہے کہ معاشی مشکلات کا شکار ہیں. ان کو حکومت سے امید ہے کہ یہ بجٹ جو ہے وہ ان کے لیے کچھ بہتری لے کر آئے گا. تاہم اس حوالے سے شہری ان کا کہنا ہے کہ جھنگ میں اس وقت جو ہے وہ ترقیاتی فنڈ کی اشد ضرورت ہے, کیونکہ جھنگ کی بیشتر گلیاں محلے سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. سیویج کا نظام بری طرح تباہ ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو دیگر مسائل ہیں جو آج تک حل نہیں ہو سکے ہیں. شہریوں کو امید ہے کہ ان تمام تر مسائل کے حل کے لیے بھی صوبائی حکومت اس سال بھی جھنگ کو نظر انداز نہیں کرے گی. ہمیشہ ہی ماضی میں جو ہے وہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت, انہوں نے جھنگ کو نظر انداز کیا. تاہم جھنگ کے شہریوں کی خواہش ہے کہ جھنگ کے لیے اس دفعہ جو ہے وہ خصوصی طور پر بجٹ جو ہے وہ مختص کیا جائے تاکہ یہاں پر جو ترقیاتی سفر رکا ہوا ہے وہ ترقیاتی سفر شروع ہو سکے. اور شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ جو آئے روز قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, ان قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لیا جائے. شہر میں پٹرول کا پہلے ہی بحران ہے, آٹے کا بحران ہے, چینی کی قیمت میں کمی کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا, اس کے باوجود چینی کی قیمت میں کمی نہیں ہو سکی. یہ تمام تر مسائل جو ہے اس پر شہری خاصے پریشان ہے. ان کو امید آپ نے اپڈیٹ کیا, آپ کا شکریہ. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 30واں اجلاس ہوا, جس میں نئے مالی سال 2020-21 کے بجٹ کی تجاویز کی منظوری دی گئی. کابینہ اجلاس میں صوبہ پنجاب کے نئے مالی سال 2020-21 کی بجٹ تجاویز اتفاق رائے سے منظور, مالیاتی بل 2020 کی بھی منظوری دی گئی. اجلاس میں ضمنی بجٹ مالی سال 2019-20 کی منظوری دی گئی. مالی سال 2019-20 کے بجٹ کی نظر ثانی شدہ تخمینہ جات کی بھی منظوری دی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ مشکل حالات کے باوجود وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات بھی زیر تجویز ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 30واں اہم اجلاس ہوا, جس میں نئے مالی سال 2020 اور 21 کے بجٹ کی تجاویز کی منظوری دی گئی. صوبائی وزیر صحت آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت آئندہ مالی سال بجٹ آج پیش کرے گی. صوبائی حکومت کی جانب سے خدمات پر سیلز ٹیکس میں ریلیف پر غور کیا جا رہا ہے. ماہرین ٹیکس اور شہری اس بجٹ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, اسی پر مزید بات کریں گے عمیر عظمت سے. عمیر, بتائیے گا لوگوں کا ریئیکشن کیا ہے؟ حکومت آج اپنا 2.4 کھرب کا مالی سال 2020-21 کا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے اور ملک میں کرونا وائرس نے جو معاشی سرگرمیاں ہیں ان کو برے طریقے سے متاثر کیا ہے. تاہم ابھی جو صوبائی حکومت کی جانب سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ سروسز پر جو سیلز ٹیکس لیا جا رہا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے, پنجاب ریونیو اتھارٹی اس حوالے سے ایک محکمہ قائم کیا گیا ہے, تو اس کو کم کرنے پر بھی غور ہو رہا ہے. ٹیکسز میں آئندہ کیا تجاویز ہونی چاہیے اور عوام کو کس طرح سے ریلیف فراہم کیا جا سکتا ہے, اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ماہر ٹیکس اور فیصل آباد ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے سیکریٹری جنرل محمد افضل صاحب موجود ہیں. ان سے اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں. سر, سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو سروسز پر یعنی کہ خدمات پر لیا جانے والا سیلز ٹیکس ہے, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, اس کو ختم کیا جانا چاہیے, اس میں کمی ہونی چاہیے, کیونکہ جو کورونا وائرس ہے اس سے معاشی سرگرمیاں کاروبار جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں. جی, سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو صوبائی بجٹ کا سارا دار و مدار ہے وہ سروسز کے اوپر, ٹیکس کلیکشن کے اوپر ہی ہے. تو لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو کرونا وائرس کی وجہ سے سروسز سیکٹر ہی سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. تو ایک بیلنس طرح کی اوپینین کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ خدمات کے اوپر جو 16% سیل ٹیکس ہے وہ بہت زیادہ ہے. عام نارمل حالات میں ہی یہ بزنس کے اوپر کافی زیادہ ٹیکس تھا, اس کو سنگل ڈیجٹ میں کم از کم لے کے آنا چاہیے. اور جہاں تک بزنس کمیونٹی کا تعلق ہے, کیونکہ ہمارا معیشت کا دار و مدار ٹیکسز کے اوپر ہی ہوتا ہے, تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں اور معیشت کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں. لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ جو ٹیکس
امپوزیشن ہے اس کی وہ کم از کم بیئریبل اور سنگل ڈیجٹ میں ہونی چاہیے تاکہ ہر کوئی اپنا حصہ ادا کر سکے اس میں۔ اچھا سر، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ عوام کی جانب سے جو وفاقی حکومت نے بجٹ پیش کیا گیا ہے اسے عوام دوست قرار نہیں دیا گیا۔ حلقوں کی جانب سے، کاروباری حلقوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ٹیکسز کا بوجھ مزید حکومت کی جانب سے جو اہداف ہے بڑھانے پر بڑھا دیا گیا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج پیش ہونے والا بجٹ ہے اس میں حکومت کو عوام کے مفادات کے لیے کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے؟ جی، اس میں یہی جیسے ابھی ہماری بات ہوئی ہے کہ عوام کے مفاد میں کہ جو کاروبار ہمارا متاثر ہوا ہے سروسز کا خاص کر کے، اس کاروبار کو دوبارہ سے چلانے کے لیے اس کے اوپر سے ٹیکسز کا بوجھ کم آپ سے نے کم۔ اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت پنجاب کی جانب سے آج اپنا دوسرا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں انجمن تاجران کے چیئرمین امجد عظیم کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے تاجر برادری کے لیے کچھ ریلیف نظر نہیں آ رہا۔ موجودہ حکومت نے تاجر برادری کا پسینہ نکال دیا۔ اسی پر مزید بات کریں گے شاہد محمود سے۔ شاہد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہمیں عمران جی بالکل، اگر بات کی جائے آج جو ہے حکومت پنجاب جو ہے اپنا پی ٹی آئی کی حکومت دوسرا بجٹ جو ہے پیش کر رہی ہے، اس سے تاجر برادری کتنے جو ہے مطمئن نظر آ رہے ہیں، کیا امیدیں لگائی ہوئی ہیں۔ اس وقت میں سے انجمن تاجران کے چیئرمین موجود ہیں، ان سے بات بھی کر رہے ہیں، ان سے جانتے بھی ہیں کس طرح دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے پنجاب کی جانب سے اپنا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ کوئی امید ہے آپ کو کہ تاجر برادری کو اس سے کوئی ریلیف نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل کوئی امید نہیں ہے ہمیں عمران خان سے، کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے۔ میں نون لیگ کا سپورٹر ہو کے عمران خان کی ایمانداری کا قائل تھا کہ عمران خان ایماندار بندہ ہے، ڈیلیور کرے گا، لیکن عمران خان نے پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ جو بات کرتا ہے اس سے مکر جاتا ہے، جو آرڈر عوام کے ریلیف کے لیے کرتا ہے اس سے مکر جاتا ہے، نیچے پہنچتی اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بات کر کے مکرنے کا عادی ہے، وہ یو ٹرن کا عادی ہے، اس لیے اس نے جو ریلیف دیا بھی ہے وہ عوام تک کبھی نہیں پہنچے گا۔ یہ بات آپ لکھ لیں کہ عمران خان یہ ملک نہیں چلا سکتا، بالکل نہیں چلا سکتا۔ بے شک بجٹ اچھا ہو یا برا ہو، یہ نہیں مجھے پتا کہ پنجاب بجٹ کیسا پیش کرے گا، لیکن عمران خان جو بھی ریلیف دے رہا ہے وہ عوام تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ عمران خان کی کسی بات میں کوئی صداقت نہیں ہے، جھوٹا بندہ ہے اور جھوٹ بول رہا ہے۔ اچھا، وفاقی بجٹ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ وفاقی جانب سے جو بجٹ پیش کیا گیا اس میں تاجر برادری کے لیے کچھ کہا گیا کہ 50,000 کی شرط سے 1 لاکھ روپے کر دے گی، اس طرح کے اقدامات جو نظر آئے، کچھ چیزیں سستی کی ہیں، وہ آپ کو اچھی لگی؟ جی وہ بالکل میں اپریشیٹ کرتا ہوں، جو انہوں نے ہمارا جو پہلے تھا کہ 50,000 سے اوپر کی چیز پہ ہمیں آئی ڈی کارڈ کی کاپی لینا تھی، اب وہ سنا ہے کہ لاکھ تک ہو گئے، لیکن مسئلہ تو پھر وہی ہے کہ عمران خان صاحب کہہ کے بھول جاتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے اور اس پہ امپلیمنٹ کیسے کروانا ہے۔ ان کی کوئی بھی اچھی بات جو کر دیتے ہیں ہم کرتے ہیں کہ بہت اپریشیٹ کر دیتے ہیں لوگوں نے، لیکن وہ نیچے امپلیمنٹ نہیں ہوتا، اس پہ کسی بات پہ کوئی نیچے نہیں پہنچتی بات، ہمیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں۔ اچھا، اگر بات کی جائے آپ کے جو پنجاب کسی کے قسم کا کوئی ریلیف ہمیں نہیں مل رہا۔ شاہد، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے سال 2021 کا بجٹ پیش۔ وائس چیئرمین پاور لومز اونر ایسوسی ایشن عاطف یعقوب نے پیش کردہ وفاقی بجٹ کو عوام دوست بجٹ قرار دے دیا۔ شاہدہ پروین اپڈیٹ کریں گی۔ جی بالکل، حکومت پاکستان کی جانب سے 2021 کے لیے بجٹ کی منظوری جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ اس بجٹ سے عوام کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، عوام کو کیا کیا سہولیات جو ہے وہ میسر آ سکتی ہیں، اسی حوالے سے پاور لوم ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے۔ سر بتائیے گا، جو بجٹ پاس کیا گیا حکومت کی جانب سے، اسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام عوام کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے مبارکباد کی مستحق ہے کہ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ عوام دوست ٹیکس فری بجٹ جو ہے پیش کیا گیا ہے۔ اس کے اندر ایف بی آر کو بھی جو ہے ٹارگٹ ہے اس کا کم کیا گیا ہے تاکہ عوام کو اس کا فائدہ ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ کورونا کی وجہ سے پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں کافی ابتری کا شکار ہیں، اس کے علاوہ عوام جو ہے وہ خاصی مشکلات میں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایسا بجٹ پیش کیا ہے جس کے اندر عوام کے عام استعمال کی چیزوں کے اوپر سے ٹیکس کم کر کے سستا کیا گیا ہے، جس طرح موٹر سائیکل ہے، سیمنٹ ہے، اسی طرح باقی ساری چیزیں جن کے اوپر ٹیکس کم کیا گیا ہے۔ اور پہلی دفعہ اس طرح عوام دوست بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، جو کہ بہت زیادہ خوش آئند بات ہے، اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عوام کے لیے اسی طرح کوششیں کرتی رہے گی اور عوام کو ریلیف دے گی۔
जी बिल्कुल, आतिफ यकूब साहब का ये कहना है कि अवाम दोस्त बजट पहली बार आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसी तरह से अवाम के लिए जो है वो खिदमत करती रहेगी। जो टैक्स फ्री बजट है इस दफ़ा दिया गया है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत में यकीनी तौर पर पाकिस्तान जो है वो माशी तौर पर मुस्तकम ज़रूर होगा, क्योंकि इस दफ़ा तो कोरोना की वजह से पाकिस्तान की माशी हालत जो है वो खासी अबतर है। लेकिन जैसे ही ये कोरोना का जो दबाव है, कोरोना का ये वायरस जो है वो ख़त्म होगा तो यकीनी तौर पर इंशाल्लाह पाकिस्तान आपने अपडेट किया शाहिदा, आपका शुक्रिया। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अभी आपको ये अपडेट करेंगे, फैसलाबाद में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा। जिले में मुतासर अफराद की तादाद 3776 हो गई, जबकि अब तक 279 डॉक्टर्स भी वायरस से मुतासर हो चुके हैं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा जारी है और जिला में मुतासर अफराद की तादाद 3776 हो गई, जबकि अब तक 289 डॉक्टर्स भी इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा जारी है। इसी पर बात करेंगे अज़हदार हुसैन से। अज़हदार, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं और फैसलाबाद में रवां साल से बात की जाए तो अब तक 3776 अफराद कोरोना वायरस का शिकार होकर मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानी शामिल हैं और सरकारी अस्पतालों में ज़ेर इलाज और साथ में जो अस्पतालों में काम करने वाला अमला है वो मुतासर हो रहा है, जबकि डॉक्टर जो हैं उसमें बड़ी तादाद में मुतासर हुए हैं। 279 टोटल अब तक डॉक्टरों की तादाद हो चुकी है जो कि कोरोना वायरस से जो थे वो मुतासर हुए और न सिर्फ उन्हें घरों में करंटीना किया गया बल्कि मुख्तलिफ अस्पतालों में वो दाखिल हैं जहाँ पर उन्हें इलाज की सहूलियात फराहम की गई हैं। और महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से डॉक्टरों की जानिब से शहरियों से बार बार यही इल्तिजा की जा रही है कि घरों से जो है वो गैर ज़रूरी निकलने से परहेज़ करें और अगर जब वो घर से निकलते हैं तो चेहरे पर मुंह पर जो है वो मास्क का इस्तेमाल करें ताकि कोरोना वायरस की वबा से बचा जा सके। जी आपका बहुत शुक्रिया सदार अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि एयर अरेबिया को मुत्तहिदा अरब अमारात की कौमी एयरलाइन का दर्जा मिल गया। यूएई के सिविल एविएशन की जानिब से पाकिस्तानी एविएशन हुकाम से ताउन की दरख्वास्त की गई और मुल्क के बड़े दीगर शहरों की तरह एयर अरेबिया फैसलाबाद से भी दो तरफा परवासें ऑपरेट करेगी। एयर अरेबिया को मुत्तहिदा अरब अमारात की कौमी एयरलाइन का दर्जा मिल गया। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ सईद अहमद मौजूद हैं। जी बिल्कुल, एयर अरेबिया को मुत्तहिदा अरब अमारात की कौमी एयरलाइन का दर्जा है वो दे दिया गया है और इस हवाले से यूएई सिविल एविएशन हुकाम की तरफ से एक मरासला जो है वो पाकिस्तान सिविल एविएशन हुकाम को अरसाल है वो किया गया है और इस मरासले के मुताबिक एयर अरेबिया के साथ मुकम्मल तावन की दरख्वास्त है वो की गई है और ज़राए का ये कहना है कि एयर अरेबिया को जारी एयर ऑपरेटिंग सर्टिफिकेट है वो भी उसकी नकल है वो भी इस मरासले के साथ है वो सिविल एक्शन काम को अरसाल है वो की गई है और इसके बाद एयर अरेबिया जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात की बतौर कौमी एयरलाइन पाकिस्तान के लिए सर्विस है वो बहाल करेगी और उसमें अबू धाबी से लाहौर, कराची, फैसलाबाद, सियालकोट, पेशावर, कोयटा के लिए परवाजें हैं वो चलाई जाएंगी और ये परवाजें हैं वो दो तरफा हैं वो चलाई जाएंगी और ज़राए का ये कहना है कि एयर अरेबिया का कौमी कैरियर बनने के बाद पाकिस्तान एविएशन शेड्यूल जो परवाजों के लिए शेड्यूल है वो मतलब करने का फैसला भी किया गया है और जैसे ही इंस्तादिक होने के बाद परवाजें हैं मुकम्मल तौर बहाल की जाएंगी उसके बाद जो एयर अरेबिया है वो अपने नए रूल्स के साथ ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। चिन्योट की ओपन मार्केट में चीनी 70 रुपए किलो की फराहमी को यकीनी ना बनाया जा सका, ताहाल 80 से 85 रुपए तक फरोख्त जारी है। खरीदार कहते हैं अफसरान ठंडे कमरों में बैठे हैं, उन्हें कैसे रिलीफ मिलेगा। जिला भर के 17 यूटिलिटी स्टोर्स में से सिर्फ 3 स्टोर्स पर चीनी मौजूद, अवाम को परेशानी का सामना है। हवामी मुश्किलात पे मजीद बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, पेट्रोल की तरह चीनी भी नायाब हो गई है और दूसरी जानिब अदालत की जानिब से हुक्मनामा जो है वो जारी किया गया था कि चीनी 70 रुपए किलो में फरोख्त होगी। ताहम ज़िले इंतजामिया चिन्योट अभी तक इस नर्ख पर अमल दरामद करवाने में बुरी तरह नाकाम दिखाई देती है। जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके बैठ गए हैं या शहरियों को चीनी जो है फरोख्त नहीं कर रहे हैं या महंगे दामों अभी तक फरोख्त जारी है, उनके खिलाफ ताहाल ज़िले इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, फैसला अच्छा था लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, क्या कहेंगे? चीनी किस तरह मार्केट में बिक रही है? चीनी जनाबली आज 80 से 85 रुपए किलो मिल रही है। हालांकि फैसला जो हाई कोर्ट का फैसला है उसमें वो 70 रुपए किलो मिलनी थी, लेकिन हमारे चिन्योट इंतजामिया जो है पेट्रोल की तरह इसको भी शार्ट करवा दिया उन्होंने। ना चिन्योट इंतजामिया हमारी नाअहल है, दफ्तरों तक ही बैठी रहती है, बाहर तो निकल नहीं रही। आवाम को इसकी सहूलत कोई भी नहीं मिल रही।
मेहरबानी करके हर आवाम को इसकी सहूलत दी जाए कि 70 रुपए किलो चीनी मिल जाए। मेहरबानी। बिल्कुल जी, शहरी की आपने बात सुनी है और शहरी इस बात पर मुत्तफिक दिखाई देते हैं कि अफसरान जो हैं वो कमरों में आइसोलेट हैं और दूसरी जानिब ज़िले इंतजामिया ऐसे कोई भी इक़दाम करने से कासर नज़र आ रही है कि शहरियों को मुमकिन तौर पर किसी किस्म का कोई रिलीफ फराहम किया जाए। अभी तक चीनी ओपन मार्केट में 80 से 85 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है और ज़िले इंतजामिया की जानिब से इस तरह महंगे दामों चीनी फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि 78 रुपये शुगर मिल से उन्हें चीनी मिली है, वो 70 रुपये किलो में कैसे फ़रोख्त कर सकते हैं। ज़िले इंतजामिया जो है वो उन्हें शुगर मिलों से चीनी जो है वो कम। आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में वासा की नौ डूबने के करीब, वासा के माहाना अखराजात 27 करोड़ रुपए से भी तजावुज कर गए। मगर आमदन 10 करोड़ पे खसारा 17 करोड़ तक जा पहुंचा। वासा मुलाजमीन को पेंशन देने के भी काबिल नहीं रहा। इसी पर हमें तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा। जी बिल्कुल, इस वक्त वासा फैसलाबाद शदीद माली बुहरान का शिकार है और खसारा जो है वो बढ़ते हुए तकरीबन 17 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। वासा की मजमूई तौर पर आमदन जो है वो तकरीबन 10 करोड़ रुपए माहाना है, जबकि दूसरी जानब जो अखराजात हैं वो तकरीबन 27 करोड़ रुपए के लगभग हैं। 9.5 करोड़ रुपए के करीब फैसलाबाद का इस वासा का बिजली का बिल है, जो कि हर महीने फेस्को को अदा करना होता है और पिछले 3 माह से बिल जो है वो अदा नहीं हो सका। इसके साथ साथ जो मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं वो तकरीबन 9 करोड़ रुपए के लगभग हैं। 2.25 करोड़ रुपए के करीब वो पेंशन्स हैं जो कि वासा फैसलाबाद से रिटायर होने वाले मुलाजमीन को दी जा रही हैं। 3 करोड़ रुपए के मुतफरक बिल हैं और जो बिजली के बिलों के अलावा फैसलाबाद वैसा का जो तेल के अखराजात हैं वो 85 लाख रुपए से भी ज़ायद हैं। मजमूई तौर पर ये 27.25 करोड़ रुपए रकम बन रही है, जो कि वासा के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और गुज़िश्ता माह जो है उसकी पेंशन जो है वो वासा मुलाजमीन को नहीं दी जा सकी। जो आर्जी मुलाजमीन हैं उनकी 4 माह। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक और अहम खबर। आपको बताएं कि गुलबर्ग के इलाके में मोहल्लेदार की घर के बाहर बैठने से लड़ाई, बासर अफराद की खवातीन के साथ बदतमीजी और वाक़े की फुटेज भी सिटी 41 ने हासिल कर ली। फुटेज में कई अफराद को खवातीन के साथ हाथापाई करते हुए और उनके घर पर ईंटें फेंकते हुए वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। फुटेज आपकी स्क्रीन पे है, आप खुद भी मुलाहिजा कर सकते हैं। ताहम मुतासरा खवातीन का कहना है कि पुलिस को मुल्जिमान के खिलाफ दी जाने वाली दरख्वास्त के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा सकी। आला हुकाम मामले का नोटिस लें और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। एक बार फिर आपको अपडेट करें। गुलबर्ग के इलाके में मोहल्लेदार को घर के बाहर बैठने से लड़ाई हुई, 72 अफराद की खातीन के साथ बदतमीजी। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। फुटेज में कई अफराद को खातीन के साथ हाथापाई करते और उनके घर पर ईंटें फेंकते भी देखा जा सकता है। ताहम मुतासरा खातीन ने कहा कि पुलिस को मुल्जिमान के खिलाफ दी जाने वाली दरखास्त के बावजूद कार्रवाई नहीं हो सकी। आला हुकाम मामले का नोटिस ले और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। टोबा टैक्सी में कोरोना केसेस के वार जारी, मजमूई तौर पर 294 अफराद वायरस का शिकार हो गए। मुतासरीन में पुलिस एहलकारों की भी बड़ी तादाद शामिल। इसी पर बात करेंगे राना आसिर नूर से। राना, इस मुतालिक तफसीलात से आगाह कीजिएगा। टोबा टैक्सी में कोरोना केसेस के वार जारी हैं और अब तक मजमूई तौर पर 294 अफराद जो हैं इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो आम शहरियों के साथ साथ 2 बड़े महकमे टोबा टैक्सी के, एक पुलिस डिपार्टमेंट, दूसरा महकमा सेहत जो है वैसे मुतासर हुआ है। अगर बात की जाए तो टोबा टैक्सी पुलिस के 36 एहलकार व अफसरान जो हैं इस वायरस का शिकार हो चुके। अब तक उनमें से मजमूई तौर पर 260 के टेस्ट किए गए, जिसके बाद से 36 के रिजल्ट पॉजिटिव आए और इनमें से कुछ अफराद, कहा जा रहा है 18 अफराद जो हैं वो सेंटर में हैं, जबकि बाकी मानदा अफराद जो हैं अपने घरों में आइसोलेट है। इसके साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं वो भी कुल 25 अफराद हैं महकमा सेहत के हैं, जिनमें से 22 डॉक्टर्स हैं, 2 नर्सिस हैं और 1 वार्ड बॉय है। और कहा जा रहा है कि मज़ीद टेस्ट भी जारी हैं। देखा जाए तो टोबा टैक्सी में जो है अब तक मजमूई तौर पर 294 अफराद हो चुके हैं और जिनमें से सेहतयाब की तादाद जो है वो 50 है, जबकि बाकी मानदा अफराद जो हैं कुछ कहा जा रहा है कि 200 के करीब अफराद जो हैं अपने घरों में हैं, जबकि बाकी मानदा जो है अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। आपका शुक्रिया।
इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने तुलबा से तहरीरी इम्तिहान लेने का फैसला कर लिया। मास्टर्स, बीएड, एमएड समेत तमाम पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस के तुलबा को सवालिया पर्चे उनके घरों में भिजवाए जाएंगे। तुलबा को मखसूस टाइम में पेपर हल करके हार्ड कॉपी रीजनल दफातर में बजरिए पोस्ट भिजवाने का पाबंद बनाया जाएगा। रीजनल डायरेक्टरेट फैसलाबाद कैंपस डॉक्टर जुबैर शाह कहते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम की शिकायत के पेश नजर तहरीरी इम्तिहान का फैसला किया गया, जबकि कोरोना से बचने के लिए तलबा से घरों में इम्तिहान लिया जाएगा। इम्तिहानात असाइनमेंट्स की तर्ज पर लिए जाएंगे, लेकिन इसमें तलबा को कम वक्त दिया जाएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। ओपन यूनिवर्सिटी ने फैसला किया है कि तलबा से तहरीरी इम्तिहान लिया जाएगा। कोरोना वायरस के हवाले से चूंकि तमाम तालीमी अदारे बंद हैं और इस हवाले से हर किस्म के इम्तिहानात पर पाबंदी भी आयद कर दी गई थी। इसके साथ साथ तदरीसी सरगर्मियाँ जो हैं उनको भी रोक दिया गया था और तमाम जो इदारे थे वो ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा रहे थे। इस हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल और पेचीदगियाँ सामने आई ऑनलाइन सिस्टम के हवाले से, और बहुत ज़्यादा ऐसे तलबा व तालबात जो कि दूर दराज नवाही इलाकों में रहते हैं जहाँ पर इंटरनेट की कवरेज मैसर नहीं है, उनकी तरफ से ये शिकायत सामने आ रही थी कि ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेफादा वो नहीं हासिल कर पा रहे। इस हवाले से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने फैसला किया है कि असाइनमेंट्स की तर्ज पर बच्चों से तहरीरी इम्तिहान लिया जाएगा और तमाम जो तलबा हैं उनको उनके घरों पर सवालिया पर्चे पहुंचा दिए जाएंगे, जबकि उनको एक मखसूस टाइम पीरियड दिया जाएगा जिसमें उनको वो सवालिया पर्चे जो हैं वो फिल करके वापस भिजवाना होंगे यूनिवर्सिटी को। और इस हवाले से तमाम जो रीजनल दफातर हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं कि तमाम जो तलबा व तालबात उनके बाउंड्रीज में, उनके इलाकों में, उनके दायराकार में आ रहे हैं उन तमाम को सवालिया पर्चे भेजें और बिलखसूस मास्टर डिग्री, एमएड, बीएड समेत तमाम जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनके तलबा व तालबात से ये तहरीरी इम्तिहान लिया जाएगा। इस हवाले से रीजनल डायरेक्टर फैसलाबाद कैंपस डॉक्टर मोहम्मद जुबैर शाह का कहना है कि तमाम जो तलबा हैं वो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपने अपडेट किया। जहांगीर, आपका शुक्रिया। खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन का इजलास हुआ। इजलास में ओहदेदारान में सर्टिफिकेट भी तकसीम किया गया। इजलास का अहवाल बता रहे हैं अली रजा। बिल्कुल, पाकिस्तान स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन की जानिब से जो है वो प्लेयर्स में और ओहदेदारान में नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिनका मकसद ये है कि लॉकडाउन के बाद कुछ प्लेयर जो घरों में बैठ गए हैं उनको जो है वो दोबारा ग्राउंड में किस तरीके से लेके आना है वो प्लानिंग की जाएगी। इस सवाल से चेयरमैन मौजूद है स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन के नवीन नजीर साहब, उनसे बात करते हैं। नवीन साहब, बताइएगा नोटिफिकेशन जारी किया गया, क्या मकसद था नोटिफिकेशन जारी करने का और प्लेयर्स को क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ये स्पोर्ट्स कल्चर के हवाले से हमने ये नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें हम अपनी टीम को बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स अभी काफ़ी देर से बंद थी कोरोना की वजह से, तो हम उसके इंतजामात जो है ना वो बेहतर करने के लिए हमने अपनी टीम को बढ़ाया, उनका नोटिफिकेशन किए। तो अब हम ग्राउंड के मुतल्लिक़ भी अपना काफ़ी सारा वर्क कर रहे हैं कि हमें एक फ़ीमेल के लिए अलहदा ग्राउंड मिल जाए, जिसमें हमने डीसी साहबान से भी और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से भी हमने रिव्यू किया हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द फीमेल के लिए जो है ना वो हमें अलहदा ग्राउंड मिल जाएगी। तो इनमें हम ये जो हमारी गेम है इसमें हम बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे और हम एज ए सफीर बन के पाकिस्तान के हम खेलने जाएंगे बाहर भी अपनी टीम को लेके ना, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा काफ़ी। जी बिल्कुल, काफ़ी बेहतर होगा, टीम को आगे लेके जाएंगे। जो फीमेल्स हैं घरों में बैठी हैं उनको किस तरीके से लेके जाएंगे। और मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैं बताइएगा खवातीन को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर औकात मसला बनता है घर से नहीं निकल पाती, तो नोटिफिकेशन जारी किया गया, ओहदे दिए गए हैं, इस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खुशी की बात है कि हमें जो नोटिफिकेशन दिए गए, इंशाल्लाह जो हम पे जो जिम्मेदारियां आयद की गई हैं इंशाल्लाह उसको हम उन पे पूरा उतरेंगे। और जो रही बात लेडीज़ को प्रमोट करने के लिए जो हमें नोटिफिकेशन दिए गए हैं उसका जो हमें ओहदा मिला है उसके बिना पे जो है ना लेडीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे, जो उनकी मुश्किलात हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, खवातीन के जो मुश्किलात हैं उनको हल करेंगे। जगह मैडम यहाँ पे मौजूद हैं जो पंजाब की प्रेसिडेंट बताइए, उनसे बात करते हैं। मैम बताइएगा खवातीन का अक्सर आप शुरू से स्पोर्ट्स के साथ रही हैं, बहुत मदद की है लड़कियों की और लड़कों में कितना मुश्किल होता है एक दूसरे में ये गेम करवाना और उनको ग्राउंड में लेके आना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्किल तो कोई नहीं है, अगर कोई समझे, अगर अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा किया जाए तो हम किसी लड़कों से लड़कियां जो कम नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मुझे 20 साल हो गए हैं छोड़े हुए स्पोर्ट्स। इससे पहले मैं स्पोर्ट्स करती रही और अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई और इंशाल्लाह हम लोग चाहते हैं
کہ جو لوگ بچیوں کو اس طرح کے ماحول میں نہیں جانے دیتے ان کو اجازت دی جائے تاکہ جو ہماری بچیاں آگے ترقی کرے اور جو ہماری ہیلتھ کے حوالے سے ہماری سپورٹس کے حوالے سے اس کو ترقی ملے گی تو انشاءاللہ تعالی ہمارے جو گراؤنڈ ہے وہ آباد ہوں گے اور ہمارے جو لوگ ہیں خوشی سے زندگی بسر کر سکیں گے. جی بالکل، گراؤنڈ آباد ہو گئے تو ان کا مقصد یہی ہے کہ عہدیداران میں جو سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے ہیں ان کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے کہ وہ کس طریقے سے سپورٹس کو اور کلچر کو فیڈریشن کو کس طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں اور سپورٹس کے فروغ کے لیے تمام خواتین کو جو عہدے دیے گئے اس میں مدر عابدین عامل ہے. تو اس میں جو گراؤنڈ ہے ان کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز.